parents and teachers have become increasingly concerned about girls following the 2006 advent of Facebook. It's been blamed for a rise in bullying and a decline in social. Orang tua dan guru menjadi semakin peduli pada anak perempuan setelah munculnya Facebook di tahun 2006. Itu disalahkan atas peningkatan intimidasi dan penurunan keterampilan sosial. My research, however, takes a slightly different approach and looks at three things: grade 8 girls, identity, and Facebook's most commonly used feature, status updates. It's based on a simple and age-old premise. If all the world's a stage, then surely Facebook is just another stage on which actors can perform. Namun, penelitian saya mengambil pendekatan yang sedikit berbeda dan melihat pada 3 hal. Gadis kelas 8, identitas, dan fitur Facebook yang paling umum digunakan pembaruan status. Ini didasarkan pada premis yang sederhana dan kuno. Jika semua dunia adalah panggung, maka tentunya Facebook hanyalah panggung lain di mana para aktor dapat tampil. And what do all actors want? Desirable reactions from their audiences. This involves trying a number of different strategies on for size. Dan apa yang diinginkan semua aktor? Reaksi yang diinginkan dari audiens mereka. Ini melibatkan mencoba sejumlah strategi yang berbeda ukuran. Should I present myself as kind, needy, self-sacrificial, talented, intimidating? So, dramaturgical metaphor in hand, I set about answering 2 questions. Haruskah saya menampilkan diri saya sebagai orang yang baik hati, membutuhkan, rela berkorban, berbakat, dan mengintimidasi? Jadi, metafora dramatis di tangan, saya mulai menjawab 2 pertanyaan. First, which of these strategies are grade 8 girls using in their status updates? And second, how and why are grade 8 girls using their status updates more broadly? Pertama, manakah dari strategi berikut yang digunakan gadis kelas 8 dalam pembaruan status mereka? Dan kedua, bagaimana dan mengapa anak perempuan kelas 8 menggunakan pembaruan status mereka secara lebih luas? I used a mixed methods approach, and 349 surveys, 9 interviews, and 445 status updates later, I had some answers. I collected updates ranging from long weekend, yay, to piss off, to how do people just have sex with complete strangers? I can't even order pizza over the phone. Saya menggunakan pendekatan metode campuran, dan 349 survei, 9 wawancara, dan 455 pembaruan status kemudian. Saya punya beberapa jawaban. Saya mengumpulkan pendapat mulai dari akhir pekan panjang, yay, untuk kesal, menjadi bagaimana orang hanya berhubungan seks dengan orang asing. Saya bahkan tidak bisa memesan pizza melalui telepon. And I coded these status updates according to the strategies these girls were using to present themselves. While you would expect that bullying and attention-seeking would rate highly, they didn't. Girls most commonly presented themselves as likeable by using flattery and compliments. And this is exactly what happens in offline settings. You see, girls need to maintain synergy between their online and offline identities. Anda memberi kode pembaruan status ini sesuai dengan strategi yang digunakan gadis-gadis ini untuk menampilkan diri. Meskipun Anda mengira bahwa penindasan dan pencarian perhatian akan dinilai tinggi, ternyata tidak. Wanita paling sering menampilkan diri mereka sebagai orang yang disukai dengan menggunakan sanjungan dan pujian. Dan inilah yang sebenarnya terjadi dalam pengaturan offline. Dan melihat gadis-gadis perlu menjaga sinergi antara identitas offline dan identitas online. Why? Because everything you say on Facebook can be used against you in the court of social approval. When I asked the girls why they updated their own statuses, they said, just to let other people know what I'm doing if I'm bored. But when I asked them why other people updated their statuses, they said, she'll just do anything to get attention. She just wants the boys to like her. Mengapa?
Karena semua yang Anda katakan di Facebook dapat digunakan untuk melawan Anda di pengadilan persetujuan sosial. Ketika saya bertanya kepada gadis-gadis itu, mengapa mereka memperbarui status mereka sendiri, mereka berkata, "Oh, hanya untuk memberi tahu orang lain apa yang saya lakukan jika saya bosan." Tetapi, jika saya bertanya kepada mereka mengapa orang lain memperbarui status mereka, mereka hanya menjawab, mereka melakukan apa saja untuk mendapatkan perhatian. Dia hanya ingin anak laki-laki menyukai mereka. This might explain why more than 30% of the girls in my study reported updating their statuses at least once per day. Because status updates will be interpreted differently by every audience member, identities are in a constant state of flux. Identity becomes less a question of who am I and more a question of what do you see in me, what do you want in me. Ini mungkin menjelaskan mengapa lebih dari 30% anak perempuan dalam penelitian saya melaporkan status mereka setidaknya sekali sehari. Karena pembaruan status akan ditafsirkan secara berbeda oleh setiap anggota audiens. Identitas selalu berubah-ubah. Identitas menjadi lebih sedikit, siapa saya, dan lebih banyak pertanyaan tentang apa yang kamu lihat dari diri saya, apa yang kamu inginkan dari diri saya. My research challenges the fearful notion of an authentic offline identity and an inauthentic online identity. It shows that, like the classroom, Facebook is just another space for girls to experiment with their identities and gauge the reactions of others. So, if there's one message we should be sending to grade 8 girls on Facebook, know your audience. Thank you. Penelitian saya menantang gagasan menakutkan tentang identitas offline otentik dan identitas online yang tidak otentik. Ini menunjukkan bahwa, seperti classroom atau ruang kelas, Facebook hanyalah ruang lain bagi anak perempuan untuk bereksperimen dengan identitas mereka dan mengukur reaksi orang lain. Jadi, jika ada satu pesan yang harus kami kirimkan kepada gadis-gadis kelas 8 di Facebook, kenali audiens Anda. Terima kasih.